wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melaksanakan murojaah. Adapun surat yang kita murojaah adalah surat Al-Fajr. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Pelajaran kita pertama hari ini adalah Hifdzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 77. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 77, mari kita murajaah kembali surat Al-Baqarah ayat 73 sampai ayat 76. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Baiklah, sekarang kita masuk hafalan surat Al-Baqarah ayat 77. Silakan disimak, perhatikan hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 77. Muallim akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 77. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Bagi anak-anak muallim yang sudah menghafal surat Al-Baqarah ayat 77, silakan disetorkan sama muallim atau muallimahnya. Bagi yang belum hafal, silakan diulangi lagi, diulang-ulang, dibaca berulang kali sampai kalian hafal surat Al-Baqarah ayat 77. Sekarang buka surah Al-Baqarah ayat 177. Mari kita baca menggunakan hukum tajwid yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Mari kita lihat hukum tajwidnya. Laisal birra an tuwallu. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Tuwallu. Hukum bacaannya ialah ikhfa. Ikhfa hakiki. Ya, artinya samar-samar, tidak jelas dan tidak juga berdengung. Samar-samar kita tahan 2 harokat. Tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinna nun bertasydid
Apa hukum bacaan nun bertasydid? Ya, nun bertasydid kita sebut dengan gunnah. Kita baca bagaimana cara membacanya, yaitu kita dengungkan dua harokat. Walakinnal birra man amana. Nun sukun bertemu dengan huruf hamzah berbentuk alif. Man amana. Apa hukum bacaannya? Ya, hukum bacaannya yaitu izhar halqi. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif, maka kita baca dengan apa arti izhar halqi? Ya, jelas, dengan jelas. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nun bertasydid. Nah, sama seperti yang tadi ya. Apa itu nun bertasydid? Ya, gunnah. Kita baca dengan berdengung dua harokat atau 4 harokat juga boleh. Wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wassailina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu bi'ahdihim idza. Mim sukun bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif. Mim sukun bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif. Nah, mim sukun ada mim sukun, hukum mim sukun ada 3, izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf hamzah atau hamzah dalam bentuk alif, hukum bacaannya ialah ya izhar syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukum bacaannya ialah izhar syafawi. Apa arti izhar? Jelas. Jadi kita baca dengan jelas. Bi'ahdihim idza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Al-mufradat.
Contohnya mu'allimah wa lutfi. Berarti artinya mu'allimah dan lutfi. Kemudian ihtifalun. 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 Ihtifalun artinya perayaan. Seperti ulang tahun, itu namanya ihtifalun. Perayaan ulang tahun. Kemudian zikro. 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 Zikro artinya pengingat. Jadi kita berzikir kepada Allah itu ialah mengingat Allah. Zikro artinya pengingat. Zikro artinya pengingat. Kemudian istiqlalun. 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 Istiqlalun artinya kemerdekaan. Berarti Masjid Istiqlal yang di Jakarta itu artinya Masjid Kemerdekaan. Kemudian ada bidayatun. 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 Bidayatun artinya permulaan. Yang terakhir ada nihayatun. 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 Yaitu penghujung. Penghujung tahun, penghujung kemarau misalnya. Penghujung itu atau akhir. Nah, udah di akhir-akhir itu namanya penghujung. Apa bahasa Arabnya penghujung? Nihayatun.
artinya Januari. Februari. Maris artinya Maret. Kemudian April artinya April. Mayu artinya Mei. Kemudian Juni, Juli, dan Juli. Nah, setelah Juni dan Juli, kemudian Agustus, September, Oktober, November, Desember. Agustus, September artinya September, Oktober artinya Oktober, November artinya November, dan Desember artinya Desember. Silahkan dicatat. Catatannya harus lengkap ya. Ayyamun fil usbu'i hiya as-sabtu, al-ahadu, al-itsnaini, as-tsulatsa'u, al-arbi'a'u, al-khamisu, al-jumu'atu. Ayyamun fil usbu'i hiya as-sabtu, al-ahadu, al-itsnaini, as-tsulatsa'u, al-arbi'a'u, al-khamisu, al-jumu'atu. Mari kita ulang bersama-sama. Ikuti mualimah ya. Ayyamun fil usbu'i hiya as-sabtu, al-ahadu, al-itsnaini, as-tsulatsa'u, al-arbi'a'u, al-khamisu, al-jumu'atu. Sekali lagi ramai-ramai. Ayyamun fil usbu'i hiya as-sabtu, al-ahadu, al-itsnaini, as-tsulatsa'u, al-arbi'a'u, al-khamisu, al-jumu'atu. Nah, sekarang kita artikan ayyamun. Ayyamun itu artinya hari-hari. Hari-hari berarti harinya banyak. Kalau hari saja berarti yaumun. Kalau hari-hari ayyamun. Kemudian fi di dalam. Berarti artinya ayyamun fi, hari-hari dalam. Nah, jadi ayyamun fil
artinya hari-hari dalam seminggu. Ada apa saja? Yang pertama, as-sabtu. As-sabtu artinya Sabtu. Kemudian al-ahadu. Apa arti al-ahadu? Ya, minggu. Al-itsnaini, Senin. As-tsulatsa'u, Selasa. Al-arbi'a'u, Rabu. Al-khamisu, Kamis. Al-jumu'atu, Jumat. Sampai sini paham, Tom? Kemudian setelah kita belajar hari-hari dalam seminggu, kita akan belajar bulan-bulan dalam 1 tahun. Nah, yuk ikuti mualimah ya. Asyuhurul miladiyati. Asyuhurul miladiyati. Asyuhurul miladiyati. Asyuhuru itu berasal dari syahrun. Awalnya syahrun. Syahrun artinya 1 bulan atau bulan saja. Kemudian asyuhuru itu artinya bulan-bulan karena bulannya banyak. 1 tahun ada berapa bulan? 12. Jadi kita pakai namanya jamak. Syahrun itu 1 bulan. Kalau syuhurun, kalau ashhurun itu berarti bulan-bulan lebih dari 3. Makanya kita pakai ashhurun. Paham tuh? Kemudian ada al-miladiyatu. Miladiyatun itu artinya Masehi. Kemudian kita beri alif lam menjadi al-miladiyatu. Karena ada asyuhuru, dia berubah menjadi kasroh, menjadi al-miladiyati. Asyuhurul miladiyati. Yanair, Yanair. Fabroir, Fabroir. Maris, Maris. Abril, Abril. Mayu, Mayu. Yuniyu, Yuniyu. Yuliyu, Yuliyu. Agustus, Agustus. September, September. Oktober, Oktober. November, November. Desember, Desember. Kita ulang dari awal. Asyuhurul miladiyati. Bulan-bulan dalam bulan-bulan Masehi. Yanair, Januari. Februari, Februari. Maris, Maret. April, April. Mayu, Mei. Yuni, Juni. Yuliu, Juli. Agustus, Agustus. September, September. Oktober, Oktober. November, November. Desember, Desember. Ya, kita ulang bersama-sama lagi. Asyuhurul miladiyati. Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekali lagi. Asyuhurul miladiyati. Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni, Yuliu, Agustus, September,
wajib kita hafal. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalam.